Alhamdulillah mas bro, masih ada dia. Ikan roman mas bro. Cek mas bro. Gabus babon mas bro. Babon mas bro. Babon lagi mas bro. Gabus. Monster ini gabusnya mas bro. Mantap mas bro. Dia main di pinggir mas bro ya. Ada anaan mas bro. Kita goyang-goyang, sambar dia mas bro. 1 kilo up nih mas bro. Mantap. Trek mas bro. Trek. Trek kita mas bro ya. Wah, dibawa ke lumut mas bro. Bawa ke lumut mas bro. Alhamdulillah masih ada mas bro. Kena dia. Pokoknya bro. Lumayan babon ini kayaknya mas bro. Mantap. Ini tak boleh dipaksa mas bro ya. Jadi kayak kemarin putus kita mas bro, dipaksa nyangkut di lumut.
Alhamdulillah mas bro, masih ada dia. Ikan toman mas bro. Alhamdulillah mas bro, strike. Naik tomannya mas bro. Sekian lama kita mas bro tak strike toman. Alhamdulillah hari ini strike lagi kita mas bro. Oh nancak mas bro. Ini sangat-sangat sulit nih mas bro nak lepas. Namanya juga rezeki mas bro ya. Alhamdulillah. Lumayan lah ukurannya. Mantap. Untuk spotnya mas bro. Sini tadi dia kena mas bro ya. Nah. Itu dia mas bro. Spot kita agak semak nih mas bro. Oke. Toman kita hari ini. Jos. Oke mas bro, untuk hari ini kita sudahi dulu mancingnya mas bro ya. Nah gelap sana tuh mas bro, hujan. Ini udah mulai gerimis mas bro. Oke, jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya mas bro ya. Mantap, salam strike dari anak Riau. Jos.